Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Ali Nugroho, mahasiswa STI Indonesia Banking School, jurusan Marketing Management. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang jawaban dari ujian tengah semester untuk mata kuliah perilaku konsumen. Dengan jasa layanan yang diambil sebagai contoh adalah Grab. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana hubungan perilaku konsumen dengan konsep marketing. Dalam hal ini terdapat 5 hubungan antara perilaku konsumen dengan konsep marketing, di mana ada segmentasi, produk, promosi, harga, dan distribusi. Dalam hal segmentasi, di mana untuk mencari konsumen mana yang tepat dan sifat konsumen mana yang cocok untuk produk kita. Produk, untuk mencari tahu produk apa yang digunakan oleh konsumen saat ini dan keuntungan apa yang diharapkan oleh konsumen terhadap produk tersebut. Promosi. Dalam hal promosi, untuk mencari tahu bagaimana promosi yang efektif dan iklan bagaimana yang efektif untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Harga, di mana untuk mengetahui harga pasaran dan dampak perubahan harga terhadap konsumen. Dan terakhir adalah distribusi, di mana distribusi ini untuk mengetahui di mana konsumen kita membeli produk-produk tersebut. Selanjutnya, dalam hal customer decision making, sebelum memberikan atau membeli suatu produk, di mana ada recognition of need, information of source, purchase decision, evaluation of alternative, and post-purchase evaluation. Di mana recognition of need, the first and the most important stage of the buying process, because every sales begin when a customer becomes aware that they have a need for a product or service. Information search is during the stage, customer want to find out their option. Purchase decision. Purchase decision during this stage, buying behavior turned into action is time for the consumer to buy. Evaluation of alternative. This is stage when a customer is comparing options to make the best choice. And post-purchase evaluation is after making a purchase, consumer consider whether it was worth it, whether they will recommend the product or service or brand to the other, whether they will buy again, and what feedback they will give. Based on theoretical concept you have learned in class, what is personality and perception, and what is the relationship between and consumer behavior. Personality represents inner psychological characteristics that both determine and reflect how we think and act, which together form an individual's distinctive character. And perception is the process by which individuals select, organize, and interpret stimuli into a meaningful and current picture of the world. That is how we see the world around us. Relationship between and consumer behavior. Understanding consumer behavior is critical for marketing any product or service successful. When a company can understand why people buy what they buy and the reason behind their decision as a consumer, the company can create a marketing campaign that specially address those elements of the purchasing decision. Studying the relationship between marketing and consumer behavior provide company with information about the target audience that they can use when developing a campaign. Focus groups are a method of consumer research that involves small group of the people which a product is discussed.
Consumer personality of Grab Indonesia. First is a bargain customer. Bargain is customer is bargain or discount customer are the most difficulty to negotiate with. They are always looking for a cut price deal. Most of their decision making during the consideration stage of their buying journey comes down to cost. And two, impulsive customer. Impulsive buying, but in the online and physical purchasing, work is still in integrating psychological concept that company try to the advance of truth for use technique. The impulse buyer always make unplanned purchase that are triggered through sudden, unpredictable urges of need, but sometimes they may need a small purse to trigger that impulse. Baik, makna dari iklan yang ditampilkan barusan menampilkan bahwasanya Grab Indonesia memberikan informasi tentang layanan yang diberikan oleh Grab Indonesia, di mana layanan Grab Indonesia dapat diandalkan kapan saja dan di mana saja. Dengan berbagai promo yang ada, Grab memberikan kemudahan bagi para pelanggannya untuk memesan apapun dalam satu aplikasi. Di mana terkhusus dalam iklan ini adalah merupakan promo Ramadan dengan berbagai voucher atau diskon promo menarik, di mana
iklan ini memberikan pengetahuan kepada para consumer-nya, pelanggannya tentang mudahnya berbelanja di Grab, di mana konsumen tidak perlu pusing lagi dan akan harga dan hanya perlu menunggu di rumah saja, seperti itu. Dalam hal segmentasi, targeting and positioning, Grab mensegmentasikan layanannya dengan menyasar pasar generasi Z, di mana generasi Z merupakan segmen terbesar di Indonesia yang mencakup 27,94% dari total penduduk di Indonesia. Di mana Grab dalam hal ini memberikan kemudahan layanan, aplikasi kendaraan, dan perusahaan memberikan penawaran berbagai pilihan dan pengalaman kuliner yang baru. Perusahaan memanfaatkan jaringan mitra kuliner yang luas, mulai dari jaringan restoran level atas secara nasional hingga pedagang kaki lima. Dalam hal ini, layanan yang ditawarkan Grab sejalan dengan perilaku pemakaian pengguna yang menggunakan Grab untuk berpergian, sehingga Grab banyak menawarkan alternatif pilihan transportasi mulai dari motor sampai mobil. Jika ingin berpergian, konsumen dapat berpergian dengan hemat melalui Grab Car, dan ada pun lebih hemat dengan Grab Hitch, di mana penumpang dipertemukan dengan pengemudi yang searah dengan rutenya. Selain itu, positioning ditentukan dengan tujuan untuk membentuk citra merek tertentu di benak konsumen. Dalam positioning tentunya memerlukan atribut produk, penggunaan kelas produk, dan pesaing dalam produk ini. Di mana dalam hal ini Grab menampilkan kemudahan dalam jasa layanan antar. Dalam hal ini Grab memposisikan merek mereka di benakan konsumen atau pelanggan dari sisi penggunaan, yaitu sebagai alat transportasi dan jasa layanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, aman, dan cepat. Tentunya dari iklan tersebut, pemilik aplikasi ingin memberikan pengetahuan kepada para pelanggannya bahwa aplikasi Grab memberikan kemudahan layanan bagi para pelanggannya serta mitra pengemudi. Serta dengan adanya iklan ini diharapkan pelanggan lebih aware terhadap bagaimana Grab dapat mengurus sesuatu dengan mudah, mulai dari makanan hingga kirim-kirim paket dalam satu aplikasi. Bagaimana tanggapan orang tentang iklan ini? 5 dari 7 orang yang saya wawancara merupakan pengguna aktif aplikasi Grab dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut mereka, Grab merupakan transportasi online yang terkenal di Indonesia dan internasional, di mana Grab lebih banyak memberikan potongan harga dan bonus dibandingkan pesaingnya. Dari video iklan sebelumnya, 4 dari 7 narasumber ingin terus menggunakan layanan Grab setelah melihat video ini untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan 2 narasumber yang bukan merupakan pengguna aktif Grab ingin menggunakan aplikasi tersebut untuk kesehariannya. Dalam hal ini di mana bisa dibuktikan bahwasanya iklan tersebut dapat memberikan suatu gambaran baru bagi pelanggan yang bukan pengguna aktif Grab untuk memilih Grab sebagai alternatif dalam menunjang kehidupannya sehari-hari. Instrumental condition, operant condition, a form of behavioral learning based on the notion that learning occurs through a trial and error process with habit formed as a result of reward received for a certain response or behavior. Classical conditions, a form of a behavioral learning stating that animal and human alike can be taught behavior and association among stimuli through repetition. Some describe it is a knee-jerk or automatic response to a draft that builds up through repeat exposure to a stimulus.
Cognitive learning is a systematic evaluation of information and alternative need to solve a recognition but unfilled need or unsolved problem. Cognitive learning, the premise that learning occurs in the form of sequential mental processing of information when people face problem that they wish to resolve. Dalam hal ini, cognitive learning dipercaya dapat meningkatkan pada penjualan online. Karena pada penjualan online, kepercayaan merupakan salah satu faktor yang penting bagi konsumen. Mereka tidak akan mau berbelanja pada sebuah situs toko online apabila mereka ragu akan keamanan situs tersebut, apalagi berbelanja ulang pada toko tersebut. Sehingga kepercayaan merupakan pendorong penting bagi loyalitas konsumen. Dalam jurnal yang saya baca, cognitive learning tentunya sangat berpengaruh dalam e-commerce, di mana cognitive learning dapat menstimulus pemasaran organik pada website berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelajaran kognitif, di mana preferensi pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelajaran kognitif. Stimulus organik pemasaran pada website dalam hal ini dapat mempositifkan keputusan pembeli online dalam pembelajaran cognitive learning. In terms of the consumer behavior theory, what is attitude? Use attitude toward the ad model. The explain is the advertisement for above product help to accelerate their positive attitude. An attitude is the learned predisposition to behave in consistently favorable or unfavorable way toward a given object. In the context of consumer behavior, an object can be product, brand, service, price, package, advertisement, promotional medium, or the retail selling the product among the dimension of consumer behavior. The attitude toward the ad model lays emphasis on the impact of an advertisement, either in the print or in audiovisual, on the formation of consumer attitude toward product and service. In this advertisement, it generates consumer buying interest. Buying interest is a condition where a consumer have the desire and ability to buy product processed by a company because of an impulse that comes to them. Buying interest is a variable that cannot be measured by a unit of value, but buying interest can be related to sales. Buying interest increased because after the appearance of this ad, it raised awareness, interest, desire, and action again to Grab Indonesia. This advertisement explains how easy Grab Indonesia service are to support the daily life of Indonesian people. Where Grab provides service for transportation, Grab offers service in the form of a Grab bag, Grab car, Grab taxi, Grab run for good delivery and service. There have a Grab delivery, Grab send, for food purchasing service, there is Grab food service. For Grab Indonesia, for this ad, buying interest increased because after the appearance of this ad, it raised awareness, interest, desire, and action against Grab Indonesia ads. Although the condition of interest competition are experienced by the online transportation company Grab, which is in a heterogeneous market, which geographical has the same segment as a competitor, namely in all major cities in Indonesia. After the appearance of this ad, attracting users to try with the many promo of a Grab Indonesia.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.